mari muterinkan soninkan kamukan aru soninkan kankonana kakumbego hain aru kago terinkana al Mauritania television kan ko haga tu mogobe yogana masalan tabi kita Allah gani be warjagoya oda nari oda na hakila faraga kamma e walenki Allah garo jonko ino kube kenni o khirsenya ado o haba o gatini laji tarawal lay tarawal kuna seriani ndasimma amma hata joga ko na kadangani ibe gani bana kapaso ni karaton to gore nya san kun tenti sere e wa ken kuno na diga men kinim ado mare mun na mekuni ga chema lawari ga chema ngori le nyare ngo ka television kanku ka ministry akirsu Mauritania ken kunga angari kat kebe wacha nke na ka terin kan bana ta ka ganin tin fofu inshallah ngala ka jabi mo sum ngel ka jabi e wa ga chema lawari mare mu ko kirsume go maka kabila no ke har bisana mesi mandi ke kaso be gasigi kenni o jamanen dukite yan kasonya donc ke medi khawara ganari on khawa gilliya ona go tonto gorun cagata e wa gundonu be gi maka ne kato bangani mare munda ini fatam fansi o khana kharadi batte e wa alla danya ida daru wari da lenki wa khawari o alla nyaga nalla gana khumbane ko yodi su ka humantenga e wa ken kuna o masala ngenga kebe kamalengi kenni o jamane ke dukita yenya gelli hon nasara ga mari aga nyal hala be o mda o haba ado o kirse na fatam fansi dunya mare munda ngani ona kato fahamu yake tabaka golleke e wa ona tenganga digamenga ona kinanga utirne hananga ni kebe sado hon nasara billari yo ma gacce bangori Mauritanie jaman kite nyani ke jamani kundu soni konga iyani tagana fano fulungo yare berber ngoyere arabu ngoyere wolofo ngoyere ke sunya katinte jan ke kunga jaman kite begani ke ku jamane qabila nu kusu isu sel sobo nyani solo yani tekanna tarunga yumotu isu sigi nanti jamane ke misilimun jamane nyani o maga wala nasara ngaro no jamane ke yo kengani fange ke xanne na utugil walo na ndaga wala ma gidimaga na utugil nonga na ndaga ma adrar na ngir nonga ma ndaga ma tagan kesu asu sigi nanti jamane ke ona tanga o maga wala wana sar ni ngaro no misilimun jamane nyani gili ganinga na la wala renki ken kunga soronga gi gamye mo kebe tubabi ni kubeni girindara igi roti roso bange ke wala foni ngamia idi gaja fulu ngamia idi gaja fulu be gi gamia idi gaja du serga bawi togontu ken togonyan El Haj Umar Tal ado tubabi ni gaja gili podor idaga karima ma mali ma mali kamudo ma tumbuku toure sonin ko kemmo bane e xamamo lamini dramani ado Mauritanie kebe le mangitu soni gariyere kitabu khoro kun kamadu tuwana khore nygo agati wulu boya soni ko ngaji gajamo kebe igi baras tubabu ngari no mara ari kitabe nyal bari ken kitabe kam ken kitabe de wima gare na ken na gara ken ko nga soni ko ka khasigi fulun sigi sirakunga nyini ma sirakunya ndi kopola ni kari tijigija yo honna sara nganta ndiga ngul so honna sara yi kanchini wana sar nu kukunga idi jongati Sénégal yigari ni 1902 nandaga wala ma 1909 ma 1912 15 su kiri kara Mauritanie no yana ga barakna yana ga gilma ga girno nga ilegariti taga ado adrar yo tagan kunga 1905 ko polani il kernonya kenang fale guro colonel guro igadi almami Samori Touré iga daraga asorongari mo kebe iri tagu mbunia oku kismare do Kenya batengodu iti wurega colonne de l'Adrar wurega na sira kunga jadono nga akhara ga dono sira kunga dono khagamay i khada gaja Mauritanie kenkenga anasara nu kimari kundu o sudi gaja ya ido su siginto nyani o su gani me demana ko musulmunga me demana mo be yo kenkunga iri yere gil 1909 ma 1915 una wara kenguta kaydi ken pakatia ke magati kaydin ko nyimu anyimo kentu silani ku tubabu ni ngari i khadi gaja mashallah yo kenyani sira anke kabira suga jamane ke isu siya nanti tubabu ni namba mara gil roso nanaga warama gilmaga
na wutu naga warama tagan na wutu naga ma adrar kusu sigia do tubabe ni fanke nan timbago mara ken kunga jamani begen Mauritanie ona metu o yemuna me doro kabila ni begen yo o sunu mislimunya sikano yo su o su gol nyanata o sunu wagni mashallah wala nyagana kenga ga o wandaga kane ewa donc kendi ma honna sara garini kendi ma uga muku sur khano ngamugo bi pour Sénégalin ko uswani dingira bane ma tori debi bane ma kempalle ani gariani uga ke tori debe be wacce igara takandi koni kam ko itele nyimi honna sara imini kantu honna sara ni ngarono jamane ke d'abord jaman dambe be gano ko na suko na Mauritanie gejin xanne ke fay portugais sinili kenanga falle espagnol ni anglais ni kem falle yani nasarani kube gatini français ni khagari igari i rotin darabanga kia igatini Saint Louis i fange kia xanne laga dagana igarono katte Afrique noke afkaro ku fili Sénégal wore ado Mauritanie wore khakati garini kembere jaman koroni ke jamane igatini Ouagadougou kumbi sale ani Ouagadougou capitale nga kene Mauritania afaki tumuda timbadara karanga anga daga futa ke gani jaman khorenya kati misir mungarin fana torodo ninga jamane ke marna ser gebe ani fankani iga marandini mashallah kun fulu ikha ido siraku begeni braknani surtout yejubani nandaga wara siraku bega trarza kunga wulad birni ido kusuni gol nyana dome isunu mare munya isunu kharamogo banu kwa isunu kharamogo banu ko kharamogo horoku siraku ngana khara fataminu khara siraku maga nandaga wutgirgiri nonga nandaga wara ma walata kembere Mauritanie bane ke jama muslimi jamane nyani o sunu muslimunya o sunu daga na kharan komponga o daga na kharan nokku siraku mbanga fulumbanga ma fataminu tanani banga kenkunga Mauritanie ni Kenya Mauritanie tarihu agara nyogatu lemme gam fon mera gana asiri on mera gana gan kotokundu wallahi kenkunga yo kendangi falle an keta igari jamanu ku bana laga iroti ndara Senegal ya fana gamu kori ina Mauritanie kafu Senegal wakati gebe du Mauritanie kafu Senegal ya anke na fay Mauritanie capitale anyindara ya kati independence nganyana Mokhtar Ould anti ikeke nga igana nya independanga i capitale ngenu to ni do maydega wara kifa ma ina daga wara Nouakchott idi memu gana tana wara Nouakchott parce que Nouakchott gejin xane mule nyani yere aw jamane no aw kilo khore xane na wutu national numéro 1 na wutu gilgil ndara nan daga wara ma tinduf ken ko nga Mauritanie be de bo khore be gene Nouakchott ya o ti restaurant ta were ken nya wacha Mauritanie capitale nganya aganya Nouakchott yo kenyani Mauritanie atare golu nganya mene atare golu nganya ewa kenga mashallah mare mu harbi sodo masala ngende sima khada fahami kita sengara fatan fansindu be nyango dangan ewa alla gar nyaketa tubabu nu ngaido o independant ida kinoya hari ida kinoya 1960 oku silami ko mangar ko mogobe sinami jamane nyani ona modin karangu kwatu alquran karangu on nasara gari keta ilo kolin kanugo ikato suruku convaincre mendu igaro ilo kon kanugo ado ida kanne kol fana woni jamane ke yo na lanta fingiro ni buru kenken o kentu ana sara ngari jamane ke yimoti irongo jamane ke fana modu khore be igati Cheikh Sidia butil meeting kenyandi dema nanti wa futra kukuyimu kuga ke kabila gajange be tubabu ni ngano jamane idi en nasana ne ko mosu sel igano marande mo gontu iganto tampindini iganto o yagundi iganto rogondini woni warina mululo ko igoro Sénégal mo be ko igoro no kutana kebe Kenya ni jamane Kenya soronga iga tubabu ni mululo imululo akenda ngi fale yani ka soron su memu kenga de ti taganko ado adarankunga bulainina nandaga wara kubeni ga adrar kungana kunti tubabu ni nasrani kenkentere mareta kundi gaja ko idi gere nyi me adabe ka kendi wodi yo iri marandi keta iga marandi iti khanne ke ona khara ka
sira kunkunti kunta khanen karangana kenya ndi sigi fan khanne ke ku beni ga Sénégal waxe ke fatambinu ku kembere agebe yani tubabi lokol nuku sira ku ngai barona lokolinga qaidi lokol bana tegi khadanga yo kem fali yani khagudunge igi sage arabendo français karangana yo kha 1947 iti Mauritanie ken 40 nyana aga français bana karangana il faut kana araben karoro ko nkebe ga sefena ndanga macha o ku sir fono go lokol nga sedi babi o ni araben karangil 1947 gil kembre yo ken ku nga kem fali yani ari ma ko nga ja français nya karangana arabe nya karangana wace ke le mengante kebe nga kebe khotoni khamaga nga kebe khotoni mare mumaga o khanu kusu dina ke tongo ariti arabenya qabila sugadu khanne ana maga sun ken khankitenya fulle ne khankitenya wala fo ke mo bane o ku fanke nanti fatambinin khanuku woni khasafa woni khara ke wacha ke o ga kebe nyagana lamaga o ga kebe nyagana buru ke tor kurumba maga akhana ferenya lokoluku ina sage kharang o khanu ko wana sage kharang lokoli ko ganni mo yo ayda la kienga ili o khanu ko lokoli ma o yari adi bagay kawacho ga kebe nyagana ke president kurumba nanti aga fer sunyana akhana sage o khanu ko wana sage kharang lokoli o ken ko toni ma siri ma fanke ke kuda tagu manchunga ridi iwame ko mangar ko mo banti khakun khara 1947 a selbabi ke 1947 ngoro lokoli selbabi mais donc Mauritanie lokoli fano nga kansinen ay Mauritanie lokoli fano kunkunga gil 1909 1902 yo igoro bana ta ili lokoli keke nga ili lokoli karan ke kini so de berno kusu oro so do ka heydine do selbabi do kifani ili lokoli sindi kensu ka selbabi kenke o kufati lokoli lem fano de kan keyme lo lokoli 1947 kembere do soro kuntu lokoli mulla faba atin kentro lokoli parce que ke gam ko rin kena nya sogana na nya kharanga ado khanyana yo ka le gon nga tubabi ngi forcer 1947 nan tubabi ke l'école c'est obligatoire ankeni debgu menya bambar dugun kenya nan kenga anken na solo ona solo sunire multi lokoli anken mere menga itre ni gwa maga ambarandu lokoli ngaro lokoli ma 9 ans ngaro lokoli premier ma 9 ans khala ke Allah ko sanya ndi sino na katibana khara ko si gagné ndaga nya 10 mashallah ndara Dakar kendi ma honna saran ku minan khakharangu lokoli kan ayi kembere solo nyani ku gili Guinée ku gili Sénégal ku gili Mauritanie me bana khaga be gili Sénégal ya igari no ga igo kharangu ndini français ngi dal kharanga noqtana mene katiga kharanga Mauritanie idal kharanga de noqtana na to gili Sénégal ga wala Guinée Mali etc kharamo ni yani gili Sénégal igari no kharangu ndi yare Mauritanie solo gili ma la Guinée igari no kharangu ndi Mauritanie yare o ko ramo fono yogoni fulunya yogoni wolfonia Sénégal ko yogoni ni la Guinée ko nyimo igaro kharangu ndi ewa comme kendi malanya na comme har haga ci lokol len fano kaga na da bari ETS ke khani jofene ku étape ni biugi sasa en 36e ki antanga na dangi golli ankini nanga ma khani tele ma baknu ayi o ku kembere o ku angana lokoli tamangala o kharangana ikunyi mu inyi fonctionnaire le mu bana murunu postier ni ndo douanier ni ndo secrétaire ni ka kendanga falle sere sugula o kharangana ma baccalauréat o ku khara 1959 ani kega di baccalauréat ki tangi daga khara France ma Kenya fe ken ku ngasere so kata fofu su kharangana kenga le brevet nya kenga le baccalauréat nya kenga licence nya gen fotana docteur ni mu bogo ku promotionnaire ni nga Kenya ni kembere kenga inti fofu su kabana angla fofu su kharanga asembenga ma to nga ma an kharangana bana ta ina bursu ka kinangi gande mana haram mare mu haram an sara no gel miskino e kula bursu kinanga na kharate mare mu harbi soro masala ngame khara faham yakita golle ke mo siri harbi sona khirsenga ona tirindi ewa kenkuna o kharangul lanugo ko mo kuda iga o ge kebe l'histoire o da khara anyangara ko mo binanti soni ko ngemu sura ko ngemu golle ke hanqi siri kuna ko ku soro ku ona mamma labin drame wala kha e fode jageli on ko to ko ni muko est ce que soro wano I khaga siga hanqi to ko ke ngante histoire no na ko wandanga o histoire ngo mo antatu nti kitabe yu ma inshallah mi ngadi kinanga kembere sere sugani modu khore gidmaga idaga ya nandaga ni bulungu kuni bi
nanti kuñani soron futunu iga tubabini nga jangana ke fof sugani modu khore kembere isu sigia ko nanti tubabini nga nasrani ñani imbagaro jamane ken bane xaranga ke xibare fay lenda bateng fonne tongo Mauritania wala français qara wala arabien qara qaw kun kefin sorogu sigi oti fatambini khanu kuga sonin kendo fulene wala fo iga fersunyana oni khasafa oni khakara olega wa fanqedo kembatenga kengo tannaqati sine baka wacca oga sikelo kembate khalem pini kema kota gonya parce que soba ke idin kiri yanga daga lena nantu wacca kenga seri sugoni journaliste seri sugoni magistrat seri sugoni administrateur isaga ne fatambini khanu ku tongono khaya khani kharafone parce que har tan colonial tubabin kulunga i fatambini khani kharana seri fana bege de qamus sonin kan qamus safa tubabin yani mashallah yo kenkunga ona ken faita khanen kenkenga golñan fo ñanta fo tana sufe on baga me khoni on baga me rogondi ono khanu ku khara ona menin khara ono tarikh khara onitu angana ken tubanta allah fo gebe be kharanga ke fin ken allah angalen kharanga allah français kharanga yo hadi ma ko saga har chinois ñi me kharanga jamane ke aywa angoto do nya ko ta kabani ya wacca mashallah e wangar ko mo be hado do khara mo ni nga masala ytina nti lemine nga haranga kita na hom fahamu kanko to gani yimme sare agere khanne kebe sugu ak sare nga agere khanne kebe sugu agana kharangen joppata kenga a kenyani kharangen jowondi aga fotu we jowondi ni kember ke tara khantana su kharanga ala fotana su kharanga khantana su ewa ken kuna mashallah har bisa ken moltan way mol ken wol ket ewa gachi malla wari har bisa oro o khirse nga dome o amunda tan khirse fana fansi nu nyango rangan gilli wono o independence kita adu sasa na jama nyimman ko kubenu gari histoire be gano na honne ko kenkara har bisa na mari mu simmandi ko manta hane ita ngake nganga masana ke kamo namba diga men gilondi gilli on nya indépendant gil 1960 ma 1978 président banya ni jamane ki ataw ngel Mokhtar Ould Daddah ayo ka kembere ado fatam binu gabu yo gol nyana ade ministre gabu tubakoya kay gel militaire ngel coup d'état ndebari parce que agaro duro guerre du Sahara kebe militaire du coup d'état ndebari gili Kenya ni keta militaire ni ngaya me bataketa sino filisikisu président na changé ina coup d'état ndebari yo wace kenken Aziz Daga khazwani ana batte ma Kenya fe khakati Aziz do khazwani game batta militaire gabe ali gili mawu yani nandaga wara haydallani nandaga wara kesu kusu nya président ni jamane ke yo kha militaire pouvoir ntore yani kenga kendo fota nan tabana yo ewa Kenya nanda no ko anga guerre di Sahara ke no ko ganni man Sahara ni kapa Mauritania ma inoru maruku na khanya ikapa mina ikapa maruku jamane tuwanan korengo ati Afrique frontière ku jamanu ku na ku gingu be gay anon ko angadi le mo nyawta angadi seren ku men angadi boko Sahara Mauritanie go ani afaki aga tiris ado Zemmour na katgeji ken falle ani 1957 espagnol ni ngari gadi mara espagnol mara gil 1957 ke gadi boko bak Mauritanie yo kembere Mokhtar bara yo kha kembere Mokhtar antitore yo ken falle yani keta yo Mokhtari kienga ado Maroc gil Espagne gil indépendant kini Sahara i khatina me futu keta di futu di tagandi ili futu di tagandi ken falle keta polisario ngere gwere ke debari yo Mauritanie ko tampi itu wati ke ikundi khalle ngara ili kara ke wara il kenkini il wara Sahara ni ma Maroc khibar ke khalle kan wacha agto Maroc kitenga Kenya ni polisario no Maroc ga gajangana kadum gu kenko tananti gergerat ya di kilen sutunonga hari o mani legum fotana su ka gil Maroc parce que o birado ngil Maroc quoi ken fotana o Mauritanie ko on taka sogono on taka tipi on taka gol nyana duda yo kha Maroc ga ke Espagne ke Sahara khibare ki lenyanta gari sutu Maroc ga gane bertinere polisario nga ti wace ken taka dangin
yo kene fotana uga malla uga lanya gana kebe ina memugu ina maka kenya maka gere manya aywa haro walla nyaga na laga no kisi kenga amina yo har bisa angara ko mo be anti soro ku benu iwa gage mu honna sara ke gadi gaja ko mo na to bangan to kinoy yo ke sonin ko mbanga anyi med serga bu tonin ko o kutuma mo lamin drane mo ado modi gebe fulumbanga el haj umar tal anga daga siaku kukumbanga kenga agabgabe nyani ken tribi gebe ya kuga adrar kuga taga yo kay qaqir su ko ren modi nya modi be anyi asmara ya ke modi ken taliballe mo nyani agadi kay kata taga nanti na daga kopolani kari tisigja ayo ken ko nga kenna ni komanda kebe ganyi honna sara yimma wana sara yimma nga kenga ke kha modi go be ganyi asmara ni akhani sara ya ka kembe sara do Mauritania gingenti na akha taliballe mu ngadi khayna tindaga tijigja indaga ke kari ken ko nga kabila no kushu isu fanke nanti inti dungane annasrani maraye wala foni ke mo bane inshallah kenya ni ri o ke kara ida sugandi anyoda ngani tori debe ewa agari o hombin non kara ka o hani fanka ke da forme kanya karanga no ante ni wutu ni ray ma ha anyi atan soro be ni gani ko mangar ko mo ko be ni gara bakni ko kitata ni wutu ni ray ma ida duran sugandi ay gilli ko ga tore ngere anga daga dingara sugana ko manan serkunut mi gari soro siginda batte igatini interprete ni maga secrétaire ni maga fotana ikunga gilli kembere ikunga gabo jamane kemene igana tore mutu banata ini jamane kere mu nyugoni ya sugandi ini kharamundi ido kunna golinya domi ko postenga kuwa douanina ronga kuwa santé kuwa fotana kuwa fota minu ku modo sera ku yani golinya ndi batte yo kenni mama nan ku me jamane action to anta na do nadi ona ken fatan fasa kadanga no wajibu kenga gili gane kasen gili gane latanyani no wajibu kenga tangiye kiyani tubabini kuna lo Mauritanie ili jopati igatini bandargan adon wajibu yo ili tangile nonya portugais ni tangile nonya espagnol ni tangile nonya tubabin kulu français ni qali tangi poretian iyan kalo gejin kaneki kembere yimoro jamane no igoro jamane no keta yo idaga kata ak juge jaga wale ndo kan nyan no hali bigatin taziast wacha taziast Mauritanie tarikhu nda géographie itina wadi dhahab kange provole kenyani gili kembere iga fanka iga gejin kaneke idi wori jaga nyangana kange sagarana gejin kaneke itike kange gili jamane nonya gil nonya igi krosindi idaga ak juge idaga kange kedo jagawale ngolinya igir nonga idaga zuerat idaga mere idaga golinya nonga wacha kenga fa kange ngolinya taziast yo kendo tangiye kedo fotana ken khawdu ken kunga Mauritanie o mu nafanga benyani o yi mo no gantu golinya an ken na fa so nyobe go maga fanka neke nawtu gili rosso nandaga wutu gili kermasen nandaga wutu ma geji kensu ka wachalu da gadi potolon do gazan ka wari aga Mauritanie do Senegal na ngingeke Mauritanie hara fange ke wacha fondame gazindo potolon ngoy kenku anga duna na burum fo sutu aw ke Mauritanie yo kha jamane ke gol nyam go nyanta yumu mo gol nyam go ntu ga jamane ke ga munna fana mo be o ga sik mo be o ga kharanga no ga mission kharanga o mu garo no golle o ga foktante kemba danta cadre ndo manka o mo khara on te métier tout an kene fay ke khub gore megin ka ke karang wacha anga Mauritanie ken naketa garanta soro nyangili Sénégal kuna giri mali garin tagandi ken kunga Mauritanie ke o kufini gundun ko nyam finwa o kufini gundun ko nyam métier konto magara fam yekita khirse ndiga munga yo sa so gatinga no ko be ke wakati o jamane ke imman ke ngara trende ke be dabar wati ni o sudo wari ara sine kharan sine ke be gani wujunu hilli aro tampile do bani
araga sugandi no kube gani nan daga holla ko no kube gani gorgol maranga kare kare ta ko debe gani mbut e o mun dan fatan fasino yana gani mbutu ya debe yani dasi ma masha Allah kannu kuso ande menyi no kannu kuso an konin e wakadi se webe ga mbute de mun daga nado mana be ga danga mbute de mun daga no honne ko nga ga chaman lawori ngana tilaji tawar ke daga mbuni nke sime khoro ko nke mama yagare fa bakara sa gonyani ari tagu mbuni adin kisma igiri kolon guro o kude bu fanani mbuni yamene ken falen o giro daga tagu selibabi yo ka mbuni ken khibara lenki président Kazouani agidaga ke fed agidaga ke nyaga khore de beri lo kolin ka khore a faran frengeni na ka ke yokun su koy dunaya ale fi na lo kolike Mauritanie lo kolin kurumba goya ka atore ngaku agamu jamandambe agamu wakati ndambe nya ke coronavirus nkibare on te to ga xaral mo be yirgi anke na fay ya di lo kolin tagay langu ni mois de septembre no gonya solo la xaral mois de septembre geri maka sere lan xaral septembre kenni jugambere nya illa tagay khadi wa chani ke tayti lo koliki na langu ni ale ngi jamane no nasoro ku mama nasoro ku sigi nantina sigi karanget fofu ta karanget bakaduna to ngonya gel ko fofu su ta karanget ke bakaduna kenya nati soro ku nan sigi nan kara ina kara sirin kamino dem ko nan kara ina futu kenya no kata jamane ke sigi ni president bi ga ken kono ken fo sobo nya simo sobo nya ken to ngonya gel ko jamane sudan sikiduna angama khani angama kara angama métier kara angama technique kara anyi megila fo su de ben dulanga angati jogo tora guntu angati vétérinaire guntu angati professeur guntu angati journaliste ni mo guntu angati kentu alanta fo su daga jamana alanta jamana sigini ken ko nga Kenya na gari kebe ko ton khoro nyani yo ka karangi ki dangi en falli aha jamana ke fotana wayde ana politique démocratie ana ya sobe afila jamana ke mare mo ko ngadi ina fuye ke warno ah oui nke ke fini député niya ke drapeau be ngun ke ngalen ko dur femana o gari commission d'enquête parlementaire be deberi nanti sebe gari sam toreke igeti agari kebe su bonondi ana sagi batte ana ndoro to ana ken berti o wala jaga no nyaga na ken fogo to kotenya e wanda ko garam ko sengar ko mo be nanti comme serebe métier gantanga allanti telle kane ndes ma kada fahamu kite e wa mani diga laga runa ma kata Mauritanie ya telefaya te nkega kebe kono ngalla nyagana kebe nanti jamane ke onan deje onan baga ja kha ona tongo ke ade ber ona me doro ona me raga ona nyabani Mauritanie remu asunu rembanu kwa ona rogoy ngarno ona me rogoy ngarno ona si ona démocratie Kenya sobe ke anin ke ma fokote oda kirsenga oda tiga oda mama yelli yalla ganna wuygido do yonki saha nyanga dangan e wakuna nesi malaytra wal kom gar hakuna kana ngani mogobe siriyani a hanka jamani ki sikenda ngani siriyani asan kunte kan taser walla nyaga na alla gana wuygido adu yonki saha adu silami le cirum dangani amina e wa ken kuna maremu len ko reke masalanta kita o gari oda kaga hakle fara kam wati alla gana waga khalen ka koyo gana koyo ganto hino kan pandi onati kada ngano watata assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh